Good morning, everyone. Happy Sabbath. So, nakikita mo na, gano'n ka na mas dali na ito ma-remember ang mga problema kaysa sa atong lessons. Gano'n ka atin yan? Like, usahay, sa problema nga, whole day or whole week na naagod siya sa atong mga Kanya, ang blessings na po, daghan kaayo, pero makalimutan. Murag makalimutan na ito siya. Kanya, usahay gani, makabantay ka nga ito ang mga pag-amfit sa itong mga kaugalingon, kaya mag-ingin nga, Lord, kulang pa. Kulang pa. So instead of, Lord, thank you kaayo. And kabalo mo, there's actually a reason para ani. Next slide, please. In psychology, we call it negativity bias. Muna siya ang tendency sa atong brain nga mag-give tao more attention sa mga negative na to mga experiences kaysa sa atong positive experiences. So, even if atong Ginoo daghan na kayo gihatag sa ato ang muna kay still say nga, what about this? How about what I don't have? How about itong wala na ko? So, there's a simple but powerful prayer written by George Herbert. Next slide, please. Ang iyang ginunito, Our Father, Thou hast given us so much. Do please give us one more thing, a grateful heart. So, simple na siya prayer, no? But very deep kaya na siya. Because, mag-remind na sa ito nga ang gratitude, hindi na siya automatic. It is intentional. So, di sa daghan pa kaayo gihatag ang Lord sa ito, sometimes, we still need to ask the Lord for a heart na ma-recognize na siya ng blessing. So, next slide please. It says in Psalm 103, 1-2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Which means, na makalimutin na adihan na, forget not all your benefits. So, that's why gratitude is something that we need to practice. It must be intentional. And isa sa mga beautiful purposes sa atong Sabbath School is exactly kana siya. Matabangan ka nga ma-remind nga mahatag o grateful atong heart. Ito na siya mag-practice. So, every week, as we study atong lesson, sa atong pag-share, sa atong pagpaminaw, ma-remind ka sa faithfulness sa atong Ginoo sa mga niagi. O, giunsa niya pag-continue o provide sa present. And basta ma-remind ka o tuwan, something happens sa atong faith. Next slide, please. It says in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, when we thank God for what He has done before, mas makasalit ka sa iya sa mga umalabot. So, we learn to place trust for what He can do or He could do next. Muna siya ang power sa grateful heart. Strengthens ato ang faith, mas malig-on yun ato ang pagsalig nato sa Ginoo. Pero it doesn't stop diha. In Philippians 4:11-13, si Paul nag-talk about being contented in every situation. Unsa man na siya, how to make that possible? One answer is gratitude. So gratitude changes how we see life. Guys, instead of mag-focus na sa unsay kulang sa ato, makita na to unsa kadaghan diay ang naa sa ato. Ang grateful heart transforms our perspective from complaint to contentment, from worry to trust, from emptiness to joy. And muna siya where thanks offering becomes meaningful. Kaya ang giving, hindi lang siya money.
it is also an expression of a grateful heart. More nag-ingon ka nga, Lord, I recognize ang blessings sa akong life and I want to return something to you. So, this morning, next slide please, na simple challenge para sa tuwa. So, before this week starts, take time to reflect about this. So, mag-list down at least 3 blessings God has given you. And, mag-pray ka sa Lord, share ng prayer like yung ningon, Lord, give me a grateful heart. And then, let that gratitude move you into action through your things offering, through your participation sa school, and through sa daily lesson study participation. Because ang Sabbath School, dili naman siya program. Ang Sabbath School, isa na siya space nga ma-learn ka, ma-remember, or ma-remind, o mag-grow ka. And respond with grateful hearts. So, maybe it does not receive God's blessings, but truly have the heart to recognize them and live a life of thanksgiving. Thank you and happy Sabbath.